बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मौजूद नाज़रीन, आज की वीडियो इंतहाई ख़ास हो हैरत अंगेज़ है। गौर से सुनिए, दिल तो मेरा भी बहुत दुखा है। मेरे सामने दर्जनों रिसर्च पेपर पड़े हैं, लेकिन मैं मुख्तसर करूँगा क्योंकि इसका ताल्लुक़ आपकी और मेरी सेहत के साथ है, इसलिए गौर से सुनिए। सबसे पहले हम इंटरनेशनल ड्रग माफिया का पोल खोलेंगे कि किस तरह मौत के सौदागर अपने कारोबार की खातिर कौन कौन से घिनौने खेल दुनिया में खेल रहे हैं। फिर देखेंगे कि इस घिनौने खेल में नाहक सेहतमंद लोगों को जो ड्रग दी जा रही हैं, उनके साइड इफेक्ट की वजह से कौन कौन सी बीमारियां जन्म ले रही हैं। नाजरीन, अगली वीडियोस हमारी तमाम ही छोटी बामकसद हुआ करेंगी, मगर एक बार मेरा दिल कहता है कि हम ये मौत के जो सौदागर हैं, इनके चेहरों से नकाब हटाएं। इंटरनेशनल सौदागर जो है वो भी इंटरनेशनल अदाद शुमार और रिसर्च के ज़रिए से है इंशाअल्लाह ताला, ताकि हम अवेयर हो जाएं। और हम जब अवेयर हो जाएंगे तो हम अब कुछ न कुछ ज़िंदगियाँ अपनी और अपने मुसलों की बचाने के काबिल हो जाएंगे। नाजरीन, डायबिटीज़ को मर्ज़ उम्मुल अमराज कहा जाता है। मर्ज़ जो है सबसे बड़ा मर्ज़ है, इसलिए हम अपनी तहकीक का आगाज़ ही इसी मर्ज़ से करते हैं, ताकि आप शुगर के मतलब आने वाले ये बताए जाने वाले नशे व फराज ये हालात हैं, ताकि आप अच्छे तरीके से आगाह हो जाएं अपने और अपने मसलों की जो है ड्रग की दरिंदगी से जो बदबख्तियाँ फैलती हैं उनसे महफूज रह सकें। हमारी कोशिश है, अल्लाह इसमें बरकत दे। नाजरीन, यूएसए में एक बहुत बड़ा इदारा है, नाम ग्रामी, बड़ी इसकी बात सुनी जाती है, ADA, अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन। इसी इदारे ने 1979 में अपनी सिफारिशात दी कि जिन लोगों का शुगर लेवल 1979 में कि जिन लोगों का शुगर लेवल 200 mg से कम है वो बिल्कुल मरीज नहीं है। याद रखिएगा, जिनका 200 mg से कम है शुगर लेवल फास्टिंग में, वो बिल्कुल सेहतमंद है। फिर इस इदारे ने 1997 में नई सिफारिशात से आगाह किया कि जिन लोगों का शुगर लेवल फास्टिंग में 126 से ज़्यादा है वो मरीज हो गए हुए, उनका कोई चारा नहीं है दवाइयों के बगैर, दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। और हैरान कुन बात यह है कि WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, 1 मिनट नहीं लगाया इनकी सिफारिशात को स्टैम्प करने में, जिसकी वजह से हर वो शख्स जिसका शुगर लेवल 126 mg से ज़्यादा था, डर के मारे अदवायात के दलदल में फंस गया। ओहो नाज़रीन, जुल्मत का आलम देखें कि सिर्फ 6 साल बाद 2003 में उसी इदारे के पेट में मज़ीद मरोड़ पेट में पड़े ना, बस फड्डा तो ड्रग माफिया का ईमान चल रहा था। उसने नई सिफारिशात जड़ दी कि जिन लोगों का शुगर लेवल सिर्फ 100 mg से ज़्यादा है तो वो मरीज़ों के ज़मरे में आते हैं, उन्हें नुकसान से बचने के लिए ड्रग का सहारा लेना पड़ेगा। और इसी एक फैसले ने, एक फिक्रे ने, एक दिन में 42 करोड़ लोगों को जो कि सेहतमंद थे शुगर का मरीज़ बना दिया, और वो ड्रग लेने पर मजबूर हो गए। मुझे नाज़रीन, आप समझ तो गए होंगे कि ड्रग का माफिया ये भयानक खेल कैसे कैसे काम कर रहा है। इसको कहते हैं मिट्टी को सोना कैसे बनाया जाता है, वो भी लोगों की ज़िंदगियों से खेल कर। मैंने USA में सिर्फ एक शख्स देखा है, जो कुछ मैंने पढ़ा है कि नाज़रीन सिर्फ एक शख्स था जो डेडिकेटेड था, लायल था इन भयानक जो ड्रग्स माफिया के खिलाफ था। 1960 से डॉक्टर जर्नाल्डो 1960 से USA में जो मुसलसल जंग लड़ता रहा
کہ یہ جو آپ ڈرگ انسولین جو دے رہے ہیں نا، مریضوں کو نہیں دے رہے، یہ صحت مند لوگوں کو دے رہے ہیں، مگر اس کی سنوائی نہ ہونی دی اس ڈرگ مافیا نے۔ لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ 1998 میں اس نے انسولین ریزسٹنس کی ایک جامع تھیوری پیش کر ڈالی، جس نے ADA کی تمام سابقہ سفارشات کو غلط ثابت کر ڈالا۔ ڈاکٹر جنارڈ کی تھیوری نے موت کے سوداگروں کو اس قدر جھنجھوڑا، ہلا کے رکھ دیا کہ یہ سب جوڑ کر بیٹھ گئے کہ ہمارے ساتھ ہوگا کیا، کیونکہ اگر یہ تھیوری امپلیمنٹ ہوتی ہے تو اربوں ڈالرز کی جو ڈرگز پڑی ہیں اور 75% جو مریض جو ہیں وہ ہمارے ضائع ہو جائیں گے۔ کمال نہیں ہو گیا؟ پھر جو یہ سب سر جوڑ کے بیٹھے مافیا، انہوں نے پھر اربوں کی جو ہے تجوریاں کھولی ڈالروں کی، اس غریب کی اس جامع تھیوری کو ریسرچ پروسیس میں، ٹرائل پروسیس پہ دلوا دیا۔ یوں یہ موت کا کھیل پھر سے جاری رہا۔ 1998 سے لے کر 2010 تک 12-13 سال تک یہ پھر موت کا کھیل پھر دوبارہ جاری رہا۔ بالآخر 2010 میں اس بیچارے ڈاکٹر جنارڈ کی تھیوری کو مان لیا گیا، اور یوں شوگر لیول 220 mg رکھنے والے لوگ، اس سے 220 یا اس سے کم رکھنے والے لوگ صحت مند قرار پائے۔ تو تمام مریض جو اپنا شوگر لیول 220 mg یا اس سے کم رکھتے تھے فاسٹنگ میں، وہ صحت مند قرار دے دیے گئے۔ مگر اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی، لاکھوں لوگ یا تو پاہج ہو گئے، مزی امراض کا شکار ہو گئے، یا پھر زندگی کا ہاتھ دھو بیٹھے۔ ڈرگ مافیا اپنے اربوں ڈالر کا سٹاک لوگوں کی زندگی کھوٹی کرنے پر لگانے میں کامیاب ہو گئے۔ معزز ناظرین، ایک محتاط اندازے کے مطابق 70% لوگوں کو ناحق 70% لوگوں کو ناحق ڈرگ یا انسولین دے کر یا تو موت کی وادی میں بھیج دیا گیا، یا پھر ان ادویات اور ان کے سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے لوگوں میں مختلف قسم کی بھیانک بیماریاں جو ہے نا انہوں نے جنم لیا۔ یہ تازہ ترین جو ہے آپ ایگزامپل لے لیں، یہ کرونا کا وائرس ہے، دور حاضر کی زندہ ترین روز روشن کی طرح ایک خوب اور عمدہ مثال ہے۔ معزز ناظرین، یہ ہم جائیں تو جائیں کہاں، یہ تو سپر پاورز کے مالک کا حال ہے۔ تو پھر ہم اور ہمارے ہیں جیسے پاکستان ہے، اس میں ڈرگ مافیا کیا کرتا ہوگا؟ یہ ٹولہ ڈاکٹر سے مل کر، ڈرگز مافیا سے مل کر کیا کیا کرتا ہوگا، ہمارے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ سارے پیپر پڑھنے کے بعد کہ مسلسل وہ 68 سے فرضی میں کم ہوتے ہوتے 40s ہماری عمریں کیوں رہ گئی، 40s میں کیوں چلی گئی ہیں، اور سمجھ رہے اللہ پاک ان کو ذلیل و برباد کرے ان لوگوں۔ لیکن ناظرین، خدا را یقین رکھیں کامل ایمان کے ساتھ کہ شوگر میں ڈرگز اور انسولین دینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اس کے استعمال سے عارضی طور پر تھوڑا سا افاقت ہو جاتا ہے، مگر اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے اتنے اثرات ہیں، سائیڈ ایفیکٹ سے جو پنکریاز ہیں جو آپ کے لیے انسولین پیدا کرتے ہیں، مکمل طور پر تباہ ہو جاتے ہیں۔ جو آپ جسم میں قدرتی طور پر انسولین پیدا کرتے ہیں، اور یہ اگر تباہ ہو گئے، یہ ڈسٹروائے ہو گئے، تو ان گنت بیماریاں ہمارے جسم میں جنم لیں گے۔ ناظرین، آخری بات میں شیئر کرتا ہوں، ایک یہ بھی ڈاکٹر ہے ڈاکٹر ٹی کیمبل۔ یہ وہ سائنسدان ڈاکٹر ہے جس نے USA میں پہلی بار اس سلوگن کا نعرہ لگایا، کیا؟ ٹیک فوڈ ایز اے میڈیسن، جو ہم بات کر رہے ہیں، ٹیک فوڈ ایز میڈیسن کی تھیوری کی بہت پذیرائی بھی ہوئی کہ ٹیک فوڈ ایز میڈیسن، مگر بعد میں ڈرگ مافیا نے ان کو چلنے تو نہ دیا، تو اس نے ریمارکس میں چند سنہری گولڈن لفظ لکھے،
उसने लिखा नंबर 1, प्लीज़ लिव फॉर ह्यूमैनिटी एंड डोनेट फॉर ह्यूमन बीइंग इवन लिटिल बिट। बराए मेहरबानी इंसानियत के लिए ज़िंदा रहें और कुछ न कुछ वक्फ करें, चाहे थोड़ा सा भी क्यों ना हो। नंबर 2, प्लीज़ डू नॉट डिस्ट्रॉय द हेल्दी पीपल विद द ड्रग्स। सेहतमंद लोगों को दवाई दे के मना मारे। नंबर 3, ट्रीट द पेशेंट विद द नेचुरल फूड। प्लीज़ ट्रीट द पीपल विद द नेचुरल फूड एंड द चेंजिंग ऑफ लाइफ स्टाइल। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप बिल्कुल इत्मीनान रखें, परेशान ना हो। अल्लाह पाक जिसको सेहत देने पे आता है ना जी, वो इंशाअल्लाह ताला इरादा करता है और फिर असबाब पैदा कर देता है। अल्लाह पाक के करम फजल से इंशाअल्लाह ताला हम आपको ड्रग की तरफ नहीं जाने देंगे। इंशाअल्लाह शबाब में जाने बल्ला है, छुड़वा देंगे इनके इंसुलिन वगैरह सब कुछ छुड़वा देंगे। ऐसा डाइट प्लान आपको देंगे और सादा हिकमत की मेडिसन आपको इंशाअल्लाह सादा तरीन आप ज़िंदगी में वापस लौट आएंगे। जिन मरीज़ों का पंक्रियाज अगर लबलबा जिसको कहते हैं, पंक्रियाज अगर कोई थोड़ा बहुत काम कर रहा है, थोड़ा डिस्ट्रॉय हुआ है या थोड़ा सा बचा हुआ है, हम उसको इंशाअल्लाह दोबारा ज़िंदा करने की, दोबारा ताकतवर पावरफुल बनाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, ताकि वो मतलूबा मिक़दार जो जिस्म में इंसुलिन की है वो मुहैया कर सके। शुगर के मरीज़ों को दवायात और इंसुलिन जो है वो इंशाअल्लाह छुड़वाने के लिए ज़बरदस्त डाइट प्लान देंगे इंशाअल्लाह ताला तिब्बी नबी से, ग़िज़ाओं से और हिकमत के ज़रिए से आसान इलाज की तरगीब देते रहेंगे। अल्लाह पाक करम फजल से अल्लाह पाक के करम फजल से इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ हो जाएंगी। बस जुड़े रहिए अपने इस चैनल के साथ, नेचुरल लाइफ विद द शौकत हुसैन बुखारी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बहुत सा ख्याल रखिए, बहुत सारा ख्याल रखिए अपना और अपनों का। फ़ी अमान अल्लाह।